jua-jua senina ras tulang si kelengi Tuhan, ibas paksa enda si benaken kame acara pekan kebaktin keluarga warisi pemenang bagi singgo ia turken di tengah-tengah gereja anta. Mari kita rasa isi jabunta bersikap guna ngikuti kebaktin enda. Mari si benaken kebaktin ta. Kebaktin enda ibenaken ibas gelar di bata Bapa sin jadikan langit ras doni. Ibas gelar anakna Yesus Kristus si jadi juru selamat manduni enda. Ras ibas gelar kesah si badia si jadi penampat man bandu ibas mentasi kegeluhandu. Perkuah ate ras dame ibas di bata Bapa anakna Yesus Kristus ras kesah si badia nemani kam genduari nari sehrasa lalap. Amin. Tuhan erbahansa aku megegeh dengan pagu. Ia singgo mulahi aku. Meria ukurta ibas penamani ras penaruhkan Tuhan ibas kegelukan ta. Mari si puji Tuhan ras kita rende ibas kitab Dendenta nomor 181 ayat si pemenang. Ras kita ersada ibas pertoton guna dengkahkan kata di bata ras kita ertoto. Bujur isehken kami man bandu o Tuhan. Erkite-kiteken penampat-Ndu, keleng ate-Ndu, bagai pe kuasa-Ndu. Banci denga kami tetap erkesempatan rasa isi jabu kami guna erbahan kebaktin pekan keluarga. Pasu-pasundu kemahandu bagai pe perpulungendu singgo ersikap guna dengkehken kerna katandu. Terpuji dengan termulia kam o Tuhan arah katandu sebab kerina kami go sikap guna dengkehken sa. Ibas Yesus Kristus Tuhan ngatakan bujur kami ras ertoto man bandu. Amin. Senina ras turang si kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab Filipi bindu 4 ayat 10 sekubas ayat 10 telu. Mbelingkal keriahan si kugejapken ibas geluhku, erkiteken persadanku ras Tuhan. Kenca bagai dekahna, lip dengaka kesempatandu sekali nari, encidahken maka i perdiatekendu kap aku. Labu maksudku, maka lanai aku i perdiatekendu. Saja lanai kinlit kesempatandu, encidahken sa. Jana si enda ku katakan, labu erkiteken ku gejap maka aku lanai i perdiatekendu. Sabab enggo aku erlajar, mencukupkan kai silit ibas aku.
putih ngekai ertina geluh ibas kekurangan, jana kai ertina geluh ibas kelebihan. Nggodat aku rahasiana, semaka ija gia, entah kata wari gia, malam ateku, subuk paksa aku besur bagepe paksa melihe. Subuk paksa aku kelebihan, bagepe paksa kekurangan. Ngasup aku ngalakan kerina keadaan, erkiteken kuasa si ibreken Kristus man bangku. Sejendama pengogenta. Senina-senina rasturang, si ikelengi Tuhan, ibas pekan kebaktin keluarga, wari si pemena enda, nggo ia turken gereja anta, kita terpalaskan ogenta endandai, temana emekapkan jabu si paguh, erkiteken kuasa Kristus. Sitah ras-ras maka kuasa Kristus eme jadi palas kegeluhan kalak si erkiniteken, ibas ngalakan erbagai-bagai peristiwa kaipe si jadi ibas kegeluhanna. Erkiteken lid kuasa Kristus ibas kita, ngasup kita tetap erpengarapan dengan ngendeskan kegeluhan ta man Tuhan. Maka ngasup ka kita ngaloken ras ngalaken berbagai-bagai persoalan si jadi ibas kegeluhan ta. Sebab kuasa Kristus eme si erdahin. Semaka kita ngasup mengimani, mengaminkan, maka na Tuhan labo pernah nadingkan kita. Maka kita pikrina tetap li ibas kejuah-juahan. Jabu-jabu kalak Kristen, si tetap ngeluh ibas kuasa Kristus, enda tentu jadi harapan, jadi perayakan, dengan bagai mungkin seharusnya kegeluhan jabu-jabu anak-anak Tuhan. Si teras-ras maka kita Filipi enda, mekapkan kitab si isuratkan Paulus, tupung ia ibas penjara. Perpulungan Filipi enda, perpulungan si pemenana ipanteki Paulus i Eropa, provinsi Roma i Makedonia. Kini selang sini hadapi Paulus cukup berat, sebab ia dipenjarakan. Tapi si idah penjara la menjarakan kuasa Kristus silit ibas ia. Sebab kuasa Kristus la terpenjarakan. Semangat pelayanan Paulus aminna pe ia i penjara, enda arkite-kiteken kuasa Kristus si erdahin ibas ia. Makana penjara pe banci ibahanna jadi sarana pelayananna guna nuliskan surat, guna empegegehi perpulungan. Kame ipakena media guna pelayananna. Adilaya banci berita secara langsung, ibahanna ka surat sebagai gancihna guna beritakan karena kata dibaca. Engkai maka ngasup Paulus rukur bagi. Perkitekan kuasa Kristus si tetap paguh, mempegegehi dengan pengasup ia. Persadanna ras Tuhan, ngas erbahansa ia ngasup, ngaloken kejadian kai pesireh manpan. Maka ikatakan na, belin kal keriahan si ku gejapkan, erkitekan persadanku ras Tuhan. Persadan ras Tuhan erbahansa, lalit murah-murah naman perpulungan. Tupung idahi perpulungan ia, entah pela idahi perpulungan, aminna pe ia sekala rasul, si arus nakin ihamati, lae jadi murah-murah. Sebab nina, iperdia kendu saja pe aku, nggo me cukup man bangku, sebab nggo icidah kendu. So eras kesempatan du, ras pengasupan du sili. Labo kumurahi kam, lakam dahi aku ras memperdia aku. Tapi tetap kesempatan silit ibas kam, nggo ipake kendu guna memperdiatekan aku selaku serayan Tuhan. Jadilah ipergogoina. Maka dijabun tapi ateta paguh
ibas erkini teken ibas kuasa Kristus, labo man morahenta kalak si deban. Anak ta perbulangan entah ise gia, entah pendekaranta, entah keluarganta. Sebab tupung lit kesempatan na saja pe, sitah makana dibatasi nuruh ia guna memperdiatikan kita. Janah, enda ku katakan man pandu nina Paulus, labo ateku ngatakan calakui perdiatikan du. Tapi ipersingeti Paulus, makana labo bagi arusna, labo terus menerus, tapi lae jadi morah-morahna, lae bahan cakiti ukurna, sebab beli dan akapna kuasa Tuhan banci nampati ia, mempegegehi ia, ibas dalani kegeluhena. Senina ras tulang sini kelengi Tuhan. Pengakuan ras pengalaman Paulus, enda pemin jadi gegeh tak ibas dalani kegeluhan jabu-jabunta. Sebabna kita enda pe pernah ngekrina ngenanami kai ertina kekurangan bagai pe kelebihan. Pernah ngesinanami kuga melehai ras besur. Ngatakan sa, maka kegeluhan enda arpaksa-paksa. Tupung kita melehai, ulah putus asa, sebab pancikan pagi sada paksa kita besur. Tupung kita kekurangan genduari, ke kita, maka likang kuasa Tuhan, si banci mereka kelebihan manpanta. Siapa ipe kita umpamana, tupung kita genduari kelebihan, ulah meganjang ukurta. Sebab wari si pepagi lah kita empuk. Tupung kita kagenduari kekurangan, ulah ka sempat bene ukurta. Artinya kelebihan kita lah meganjang ukurta, kekurangan kita lah bene ukurta. Tapi min sidat artinya rahasia kegeluhan enda. Semaka kita ngasuk gengken kaipe si jadi ibas kegeluhan ta. Senina ras tulang sini kelengi Tuhan. Nakam pegancih-gancihnya da sinanami kerina ibas jabu-jabun tari. Jamunta pagu arkiteken kuasa Kristus. Sebab labo banci lalap kita sehat. Labo ka banci lalap melala rezekinta. Adi banci min terus menerus. Tapi dikunai roh sila bagi ukurta. Ngasut kita ngalaken kai pesi ipercayakan Tuhan manbanta. Sebab sitah rancangan Tuhan guna geluhta eme rancangan damai sejahtera. Maka sidaranilah perhatian Tuhan ibas kegeluhan ta. Maka dikunai pe sireh sila bagi ukurta. Khususnya pe ibas situasi COVID-19 enda. Pandemi COVID enda si ida. Kai si terjadi. Mungkin si selama enda si tabung si muniken banci pe go urak-urak siti sehgo nandangi keri. Tapi me labo erbahanca kuasa Kristus nadi nampati kita ibas situasi si bagenda. Buktina sengayak genduari hampir menda 7 bulan. Ya, mungkin nandangi 8 bulan mepe. Tapi banci dengar kita ngasuk ngalaken kerina kejadian enda arkiteken kuasa Kristus sinampati kita. Maka ulah kita ernalem man gegehta. Ulah kita ernalem nandangi fasilitas silik ibas kita. Tapi ernalemlah kita tetap man Tuhan. Makana bagi pengakuan Paulus endandai, ngasuk aku ngalaken kerina keadaan arkiteken kuasa si bereken Kristus man bangku. Adina sakit umpamana kita genduari. Kuasa Kristuslah memberikan semangat man bangka. Sebab te kita kuasa Kristus banci pepalemkan pinaki. Dikune rugi kita genduari, te kita maka kuasa Tuhan banci memulihkan keadaan ekonomi kita. Tapi situ tu sika dahin, mabagai ulaka kita kisah berdahin. Adina genduari kita putus pengharapan ban buena persoalan geluh ta. Tetaplah kita geluh ibas kuasa Kristus. Tetap kita ngendeskan geluh taman Tuhan. Janah te kita kugapa pe ibre Tuhan gegah rasa pangpulah guna ngalakenca. Tapi dikune sukses ka kita baspak saenda sekrina si bagi ukurta. Kuasa Kristus kalah si numpak-numpak kita. Maka rebuena pemerintah Tuhan, rebuena kakeng ngasupenta dalankan surah-surah Tuhan.
sebab persadanta meteguh ras Tuhan. Bapa ras nade, bagepe rikut ras anak-anak, tetap min paguh mengandalkan kuasa Kristus ibas kegeluhan. Ulah ngelabuh, ulah bene ukur, ulah tumpat ukur ta. Sebab siteh makana kuasa Tuhan ema sinampati kita. Ibas ngalakan kejadian kaipe si rehman banta. Sebab ibas kaipe Tuhan erdahin guna kini ulin mankala si kemalangan man banta. Bagi ukur tatahlah bagi ukur ta gia jadi ke kita, maka Tuhan labo pernah nadingkan kita. Kita ngenda si rusur lah setia man Tuhan, tapi ia tetap setia nampati kita. Harapkanlah tetap kuasa Tuhan. Geluhlah kita ibas kuasa Tuhan. Gelah netupung kita mengandalkan kuasa Tuhan. Ijai meseidah labo tergegehi kait ibas kegeluhan enda. Tapi kuasa Tuhan banci pengasuh kita. Jadi kalau si megegah bagai petangguh dalami kegeluhan si percayakan Tuhan man banta. Khususnya ibas situasi si gedua renda. Tuhan tetap si masuk kita kerina. Gelah kita tetap geluh ibas persadaan ras Tuhan. Jana kuasa Kristus tetap mempegegehi Bapa nande ras anak-anak. Gelahna lali kuasa kaipe si banci menaikkan kita ibas keleng ate Tuhan. Sebab kuasa Kristus ema si jayam kegeluhan ta. Amin. Mari ras kita tertonton. O Bapa si mada kuasa, si isembah kami ibas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Kesandu si badia tetap erdahin, guna numpak kegeluhan kami. Gelah kami tetap ngasuh, geluh ibas kuasandu. Jana jabu kami terkelin, erkiteken kuasandu, sinjayam kegeluhan kami. Terpuji kam Tuhan, rasa lalap, rasa lalap. Amin. Radukan krina kalak Kristen ibas krina ingan ras paksa idoni ena. Mari ras-ras kita ngakukan pengakun kini tekenta, ninta dage ras-ras. Aku te mandibata Bapa, sila ersibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si muda nari, si so keliamen tergelar si Maria. Si ngenanami kini serang, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Ipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburken, nusur kudoni kematen. Peteluariken ngokeke ibas si mate nari, nangkih ku surga. Perkundulna arah kemuhan di bata Bapa, sila ersibar kuasana. Jenari rehme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi ngomate. Aku te man kesah si badia, janah lid sada gereja si badia. Persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken pula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Senina ras turang si ikelengi Tuhan, semopak sana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujurta man dibata. Kata dibata si jadi palas, ibas kita nahkan persembahan pengatakan bujurta ema. Lalap aku ngatakan bujur man Tuhan, upuji ia la ngadi-ngadi. Tupung si mari ras-ras kita ngendeskan persembahan pengatakan bujurta, ihertaras kita rende muji Tuhan, ibas kitab denden nomor 445 ayat si pemenang.
Mari ras-ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Man bandu o Tuhan, iendeskan kami kerina kegeluhan kami rasa isi jabu kami. Itandaindu kami kerina, dengan lalit si terbuni man bandu, karena kejadian kaipe si terjadi di tengah-tengah jabu-jabu kami. Susah entah senang gia ia kami bas paksa enda. Ceda ate kami entah meriah gia ukur kami. Sakit entah sehat gia kami. Te kami maka labo kami pernah itading kendu ibas situasi si kugapanate. Kuasa Kristus mo erbahansa jabu-jabu kami tetap megegeh. Dengan tetap ngarap man Tuhan. Persadan kami ras Tuhan erbahansa kami ngasuh ngalaken kejadian kaipe si ipercaya kendu man kami. Sebab peganci ngaenda rusur si terjadi ibas kegeluhan kami. Tapi te kami, maka Tuhan labo pernah nadingken krina kegeluhan ngawani perpulungendu bagepe krina serayan. Ertoto kami pe nandangi kegeluhan jabu-jabu ngawan perpulungendu ibas masa si genduari bagepe ibas masa si rekenda. Rikutkan situasi pandemi COVID enda pe. Tuhu-tuhu jadi perbeben dengan tantangan simbelin mantep-tep jabu-jabu ngawan ni perpulungendu. Rekite-kitekan piga-piga ngawan perpulungendu pe. Lanai banci erdahin. Janah pe banci jadi ka terbatas enggo. Siman alon kena sementara kegeluhan jabu bagepe anak-anak membutuhkan cukup melala biaya. Tapi kangkap di bata kami si baya, simbelin dengan berkuasa, melala cara Tuhan guna memelihara kegeluhan ngawani perpulungan du. Ibas dahin si idahi kena, erbagi-bagi gia peruli kena pas paksa enda, tetaplah ia ngarap man Tuhan saja. Berindu pe kesehatan man bapa nande rikut ras anak-anak. Gelah na banci ersada arihna, kini ersadan arihneme jadi gegehna. Sebab te kami, tupung jabu-jabu kami ersada perari. Kuasa Tuhan tetap erdahin, guna numpak-numpak kegeluhan kami. Gelah namin krina jabu-jabu anak-anak Tuhan, tetap ngeluh ibas persadan si teguh ras Tuhan. Itutukan kami pe persembahan singgo ipepulung kami. Alukan kami dengan pasu-pasundulah o Tuhan. Bangsa ras negara kami pe ibas menghadapi berbagai-bagai persoalan. Tuhan kami sinampatisa pemimpin bangsa ras negara kami. Gelah ibas persiapan pemilihan pemimpin-pemimpin daerah. Tetap banci pe terpilih pemimpin sir kemalangan man Tuhan. Bagi pe ibas ngaturkan keamanan Indonesia, kesejahteraan Indonesia, perbelitan Indonesia, bagi pe kemakmuran Indonesia, ibas menghadapi situasi sulit erkitekan pandemi COVID enda, Indonesia tetap menjuah-juah sebab kuasa Tuhan sinampati kerina pemimpin bangsa ras negara kami. Bujur Tuhan, tetaplah kami si masu-masu kerina anak-anak endu ibas menghadapi berbagai-bagai bencana silit terjadi ibas Indonesia. Bagepe mindo kami, telah kami si masu-masu kami kerina ngawani perpulungan du ijapa perina. Bagepe bancika kami kerina makikan waktu kami rasa isi jabu kami. Guna ngikuti pekan kebaktin keluarga wari si peduakan ibas wari si pepagi. Padau kami kerina alang abad gelah nabanci pe kami kerina ikut muat bagin ibas kebaktin enda. Endam Tuhan pengendesen kami, endam Bapa pertoton kami. Reh kami mindoman bandu, ibas gelar Yesus Kristus Tuhan. Si enggo ngajari kami ertoto, bagi sini ia jari Tuhan, ninta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipebadiamin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagi i alemi kami salah kala empat kami. Ola min kami,
ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idursi ilat nari. Sebab kamkap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Alukanlah pasu-pasu, sirehna idur di bata nari, si jadi gegehendu, ibas mentasi, krina kegeluhendu, ibas jabundu, bagepe kegeluhan si tep-tepwari. Olam biar, sabab aku kap raskam, aku kap di batandu, maka ola atendu aru, usampati kam, jana aku mahansa kam megegah, ku kawali kam, jana ku kelimite. Amin. Jua-jua manpandurina nawan perpuluhan, pekan kebaktian keluarga tawarisi pemenang ukadu, jumpakah kita ibas pekan kebaktian keluarga warisi pekan. Rina kita ikut rasa isi jarurka, salam sehat, salam jua-jua.